জয় সিদ্ধিদাত্রী মহামায়া, নবনিধিদাত্রী তুমি শিব জয়া। তুমি ব্রহ্মাও তুমি বিষ্ণু তুমি শঙ্কর, ত্রিলোকের জননী তুমি অনুপম সুন্দর। জয় সিদ্ধিদাত্রী মহামায়া, নবনিধিদাত্রী তুমি শিব জয়া। দ্য স্যাক্রেড পাথের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আপনাদের সকলকে জানাই আজ নবরাত্রির নবম দিন অর্থাৎ বাসন্তী পুজোর মহানবমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেবী নবম ও শেষ রূপটি হচ্ছে সিদ্ধিদাত্রী। দেবী সিংহবাহিনী, তবে তিনি পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা। দেবীর 4 হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম রয়েছে বলে মায়ের এই রূপকে সাক্ষাৎ নারায়ণী বলে মনে হয়। এই সিদ্ধিদাত্রী অপরূপ লাবণ্যময়ী, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, ভোরের সূর্যের মতো অতি রঞ্জিতা, যোগমায়া, মাহেশ্বরী। এই দেবী সকল কাজে সিদ্ধি প্রদান করেন। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এই দেবীকে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পূজা করেছিলেন, আর সেই পূজার কারণেই স্বয়ং মহাদেব সমস্ত কাজে সিদ্ধি লাভ করেন। অর্ধ নারীশ্বর রূপে পরমেশ্বর শিবের বাম অঙ্গে দেবী সিদ্ধিদাত্রীকে অবস্থান করেন। দেবী পার্বতী অনিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাশ্য, ঈপ্সিত ও বর্ষিত এই 8 প্রকার সিদ্ধি দান করেন বলে মায়ের আর এক নাম সিদ্ধিদাত্রী। এই মায়ের আরাধনা করলে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রাপ্তি যোগ ঘটবে। জন্মকুণ্ডলিনী ষষ্ঠ এবং একাদশ ভাব মজবুত হবে। যাদের জীবনে শত্রু রয়েছে সেই শত্রুর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। মামলা মকদ্দমা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কেতু গ্রহের কুদৃষ্টির হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। এবং মা সিদ্ধিদাত্রী হচ্ছেন কর্কট ও মীন রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চলুন আপনাদের উদ্দেশ্যে মায়ের এই 108 বার বীজ মন্ত্র জপ করে আপনাদের শোনাই। ওম আইম হ্রিম ক্লিম সিদ্ধিদাত্রী নমঃ। 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 ওম আইম হ্রিম ক্লিম সিদ্ধিদাত্রী নমঃ।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। 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 ॐ
सिद्धिदात्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 सिद्धिदात्री नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
সিদ্ধিদাত্রী নমঃ। ওম আইং হ্রিং ক্লিং 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 সিদ্ধিদাত্রী নমঃ। 108 বার মায়ের মন্ত্র জপ করা পূর্ণ হলো। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। রূপং দেহি জয়ং দেহি রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। মা তুমি অন্তর্যামী, তুমি সকলের মঙ্গল করো। মা সিদ্ধিদাত্রী, তুমি সকলকে সিদ্ধি দান করো। আমার এই মন্ত্রের জপের পূর্ণ ফল আমি তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমার দর্শক বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।